Tagal. Hello. Hi. Hi. Skip naman. Punta ka pop-up sa 29. Let's see. Baka pumunta ako or baka mag-perform din. I-announce ko na, go. Dali pa, abutin nyo na. I'm so excited to announce this. Oh my God! Screen record nyo, please. Nabawasan pa ng 4. Paano yan? Kulang pa ng 15 o 14 na lang. FB 10 ka, Lods. Ala, totoo ba? Pag-a-announce FB 10. Huwag na, hindi ko na-announce. Wala na, hindi ko na nakikita yung mga comment. Unlag na. FB10! Ay, ano ka? Ayusin ko. Nice ko na. Ayan, sa muna lang. Ox na yata, Lods. Ox na, ha? Super handsome naman ng crush. Thank you so much. New Aries, good is kala. Ayan na, okay na, hindi na lang. Announce ko na, ha? Kalma. Ayun na! Let's go. Ayun na! Ayun na! Charis. So, okay na yan. Sige, kulang na ng 2. 48. Announce ko yung ayun, naglag ulit. Ano ba yun? Ayan, 51. Basta, kahit lag to, announce ko na. Everyone,